السلام عليكم. كما شفتوا في العنوان ديال لا فيديو نشوفوا لا كوريكسيون ديال الامتحان. Mettez une croix dans la case appropriée. Les TCN émis par une société, émis et vendus par une société non financière et les entreprises sont appelés. Donc c'est une question de cours. La réponse est billet de trésorerie. Je rappelle, les certificats de dépôt ils sont émis par les banques. Les bons de trésor ils sont émis par l'État. Les bons de sociétés de financement ils sont émis par les sociétés de financement. Dans quel cas les agents économiques qui بيعوا les TCN ديالهم فاش كيكون عندهم un besoin d'argent. La deuxième question, la dévaluation de la monnaie nationale par rapport à une devise vise à هاد les informations هادو. Je rappelle بأن la dévaluation هي فاش c'est une décision officielle prise par la banque centrale مثلا في المغرب لا بان اللي كيقرر بأن ينقص من القيمة ديال الدرهم. اوكي هذا شنو التأثير ديالو على les exportations على حساب اللي عطاو هنا. اوكي on a des informations défavoriser la compétitivité prix des exportations, favoriser la compétitivité prix des exportations nationales libellées en cette devise. En cas la réponse علاش باسكو هذا quel que soit qu'on a la dévaluation dans un régime de change fixe ou la dépréciation dans un régime de change flottant راه دائما فاش كطيح القيمه ديال لا موني par rapport à une devise الصادرات كيكون un point positif pour les exportations c'est-à-dire ils seront beaucoup plus compétitifs. الثمن ديالهم يعني كينقص يقدروا يتباعوا à l'étranger. OK et par contre les importations كيرجع الثمن ديالهم غالي. OK voilà هذه هي la réponse. اللي بغى plus de détails على هاد les régimes de change غنخليكم une vidéo en description. راه ديجا هضر على لي ريجيم دو شانج جميع الحالات ديالهم. سي تري امبورطون هاد لابارتي تعرفوها تفرقوا سورتو تفرقوا ما بين ريجيم فيكس فلوطون التاثير ديالهم على لامبورطاسيون ليكسبورطاسيون ولا حوايج اخرين. اللي بغا تما يرجع راه كاينين دي زيكزامبل افيك دي شيفر تما تزيدو تفهموا اكثر هاد لابارتي هادي. La moyenne des indices simples pondérés par les quantités de l'année de base correspond à l'indice de l'asperge prix. هذه c'est une question de cours mais qui parfois des élèves كيتلفوا فيها. دونك حنا جبت هاد لو طابلو هذا regardez قالك la moyenne des indices simples. شنو هو un indice simple؟ un indice simple la valeur V1 sur V0 fois 100 يعني V1 هو l'époque étudiée V0 l'époque de base. regardez عندنا هذا l'asperge prix ها P1 P0 هذا هو l'indice simple. voilà la moyenne des indices simples des prix. هما l'indice simple des prix ها P1 ها P0 pondéré par les quantités de l'année de base. ها la pondération par les quantités de l'année de base يعني Q0 لا Q0. اوكي هذا هو l'asperge prix. اوكي عاود من يعطيونا مثلا l'évolution des quantités consommées entre deux périodes on les pondérons par les prix de l'année de base. يعني les prix هما اللي كترجع لنا l'année de base 0 هنا quantité يعني هادو كيرجعوا des indices simples les quantités. donc كتكون l'asperge quantité et ainsi de suite. عاود هنا la pondération par les quantités. ok de l'année actuelle. هنا les prix de l'année actuelle. المهم هادو هما دي astuces باش تعرفوا هاد les indices هادو باسكو جو كونستات بان لي زيليف واخا كيكونوا عارفين لا فورمول مي هاد لا فراز اللي كيديروا هنا كتلفهم قليل اللي كيفرق يعرف يجبد لا فورمول. فوالا دونك هادو هما لو تروك باش اننا نحاولوا نفرقوا ما بين هادو بونديري بار لاني دو باز ولا بار لاني actuelle. اوكي من كتشوف هنا يعني عندك P0 مع P0 هذا سي بونديراسيون par les prix de l'année de base. هادو لي كونتيتي واحد هنا الكونتيتي واحد سي بونديراسيون par les quantités de l'année actuelle. هادو les prix de l'année actuelle. اوكي فوالا دونك هادو جيسبر تكونوا فهمتوا الميكانيزم ديالهم. بالاضافه ان هاد لي زيليمون هادو راه كيعطيو بارفوا دي زيكزارسيس كيقول لك calculer باش ولا l'asperge prix ولا quantité ضروري ما تكونوا عارفين la formule. Le chômage résultant de la substitution du facteur capital au facteur travail est qualifié de. ok مثلا les entreprises qui font des investissements في des machines في des logiciels. ok des applications هذا يعني انه مثلا الناس كيكونوا خدامين صافي كتعوضهم دي ماشين او لا دي كوم سا دي زوتي دو نوفيل تكنولوجي
et du coup qui a un indice d'un chômage qui est dû au développement de la technologie. Ok. Numéro 5, la revente des actions déjà émises s'effectue sur déjà émises. Il est déjà une entreprise, elle est déjà présente le marché financier, elle est faite dans le marché financier secondaire. Ok. Amma il a dit donc la réponse. C'était la deuxième. Amma il a شركة l'émission de test pour la première fois كنديروها في le marché financier primaire. OK. وهذا المارشي interbancaire يعني خاص غير les banques là-bas. Le marché de TCN comme on a déjà vu يعني خاص les TCN. Dans le cas d'une économie ouverte يعني عندها علاقة بالextérieur. Le circuit économique représente tous les flux économiques entre les agents économiques résidents et le reste du monde seulement. يعني هنا les résidents مع le reste du monde ou là entre les agents économiques résidents et entre ces agents et le reste du monde. Puis entre les agents économiques résidents seulement, entre les agents économiques non résidents et le reste du monde. La réponse c'est 2. علاش يعني ان les échanges qui داروا نعطي لو كا مثلا المغرب عندنا فيه des agents résidents اللي كاينين في لو territoire marocain كيديروا des échanges بيناتهم هذه هي entre ces agents ou également كيديروا مع le reste du monde. Voilà ده هو le circuit économique ouvert لحساب هاد la situation هذه. نشوفوا l'autre document. Document 1, chômage et emploi. Entre 2020 et 2021, le taux de chômage est passé de 11,9 à au niveau national. Le taux d'activité a augmenté de 0,5 points pour s'établir à 45,3 en 2021. Cette hausse résulte, ça s'explique par l'accroissement de la population qui a dépassé population active qui a dépassé celui de la population d'âge d'activité. Automatiquement, quand شي حاجة résulte s'explique par automatiquement غادي تكون شي question متعلقة بها. OK يعني يكون relevé quelque chose OK qui explique مثلا العوز ديال الشوماج ولا لو طو d'activité. هادو دائما كيتعاودوا هاد لي تيب دو question. عندنا des informations là الشوماج في المغرب. Identifier le type de marché, bien sûr, qui est le chômage, c'est un marché de travail, relever le facteur, voilà, comme j'avais dit tout à l'heure, relever le facteur explicatif de l'évolution de taux d'activité. Le taux d'activité Z 0,5 pour s'établir 45,3 en 2021. Cette hausse résulte l'accroissement de la population active qui a augmenté de 3%, qui a dépassé celui de la population en âge d'activité. Voilà, il y a la réponse. Lisez la donnée en gras souligné. C'est un chômage urbain au Maroc en 2021. 16,9% de la population active au milieu urbain, ou de la population active urbaine, est en chômage. Qui m'a كنقولها ونعاودها بعدو على دوك les réponses. Le taux de chômage urbain s'élève à. OK. دونك هذه هي لا مانيير كيفاش كنديرو لو كا مثلا ندير واحد لو رابيل مثلا بحال هادي وكنطلبوا منا مثلا لي ديبلومي غادي نقول au Maroc en 2021 19,6% de la population active des diplômés est en chômage ou la sont en chômage. OK j'espère la lecture ديال le taux de chômage تميتريزيوها باسكو ديما كتجي الامتحانات. ندوزو l'autre question. C'était calculer les données manquantes, le taux de chômage en 2021. Pour calculer un taux de chômage, c'est la population en chômage, la population active en chômage et les chômeurs divisée sur la population active âgée de 15 ans et plus. Donc là, c'était le chômage en 2021. Entre 2020 et 2021, le taux de chômage est passé de A. 2021, OK. On a les chômeurs, population active âgée de 15 ans et plus, on a la population occupée. On a la population active âgée de 15 ans et plus. فيها la population occupée يعني الناس اللي خدامين زائد les chômeurs. يعني إلا بغينا نعرفوا les chômeurs غادي نشدو هادو la population active نقسم منها les actifs occupés. شكون عندنا la réponse comme suite. La population en âge d'activité en 2021. On applique la formule de l'auto d'activité liée à la population active, la population en âge d'activité. D'après les informations, là, le taux d'activité est déjà 45,3.
عندنا لا بوبولاسيون اكتيف بقات هادي اللي ما كايناش دونك يعني كنبحثوا على لا بوبولاسيون والنشط اكتيفيتي غادي نديرو جداء الوسطين جداء الطرفين يعني هاد بوبولاسيون اكتيف والنشط اكتيفيتي نضربوها في لوطو داكتيفيتي كتولي كتساوي لنا لا بوبولاسيون اكتيف ابخي لا بوبولاسيون اكتيف بغينا هي لا بوبولاسيون نشط اكتيفيتي كتساوي لنا لا بوبولاسيون اكتيف مقسومه على لوطو داكتيفيتي ونعوض عطيني لو ريزولطا هنا هاد الصون ممكن تينا ما نضربش هنا في 100 ندير هنا نقسم على 100% يعني بحال تجيك 0.45,3 سي لا ميم شوز وإلا خليت هادي درت 45.3 ضروري نضرب هنا في 100 حيت هاد 100 ضروري نقسم هنا على 100 فوالا يخرج لنا هاد لو شيفر هذا ممكن نكتب لو شيفر وندير اون ماجوراسيون بيرسون فوالا 27 مليون personnes et 27 108 personnes. Document 2. Maroc, agrégat de la comptabilité nationale. Au Maroc, le PIB en volume a connu un recul de 6,3 en 2020 et devrait croître de 7,3 en 2021 et de seulement 0,7 en 2022. Par ailleurs, les conditions climatiques particulièrement défavorables يعني les conditions climatiques ici يعني surtout ملي كيهضروا على les conditions climatiques يعني surtout le volume ديال la pluie يعني النشتا يعني كاين la sécheresse OK voilà caractérisé par un important déficit pluviométrique يعني نقص التساقطات devrait se traduire par une baisse de 19,8 de la valeur ajoutée agricole en 2022. Gardez en tête que l'économie ديال le Maroc c'est une économie اللي مرتبطه بلا بلوي تحت الشتا لا سيتوياسيون الي بون ما تحت الشتا لا سيتوياسيون الي كاتاستروفيك وهذا كنلاحظوا بانه الى لا فالور اجوتي اغريكول نقصت ليكونومي لا كروسونس ايكونوميك في المغرب كتهبط اوكي ولا تزاد بان لا كروسونس ايكونوميك كتزاد يعني مازال المغرب عندنا هاد لا ديبوندونس هذا سي ان بوين كي ني با بون يعني كاين واحد لا ديبوندونس لي زاليا كليماتيك كيخلي يعني ان لو سيكتور لا كروسونس تكون فولنيرابل يعني تكون هشه المهم هذه انفورماسيون تكونوا عارفينها nommer la donnée en gras encadré 7,3 avec le PIB en volume c'est une variation de le PIB c'est le taux de croissance ok c'est le taux de croissance de l'année 2021 là on a un détail c'est le taux de croissance économique réel parce que le PIB en volume il mesure la croissance économique réelle amma le PIB après courant il mesure la croissance économique en valeur ok mais malina يعني نتوما كافيه c'est le taux de croissance économique كافيه هذاك غير détail اللي بغا يزيد يعرف plus précisément lisez la donnée en gras souligné هادو sont les transferts courants nets en provenance de l'extérieur. Comme j'avais déjà dit dans la vidéo على les agrégats تما راه ندير les lectures bon les transferts يقدر يكون عندنا الا كانوا بوزيتيف كنقولوا ان excédent كانوا نيجاتيف نقولوا ان déficit يعني la lecture اللي غتجينا comme ça au Maroc l'excédent des transferts courants s'élève à 79 922 millions de dirhams en 2020. ممكن نديرو بطريقة واحدة أخرى نديرو en 2020 le Maroc a réalisé un excédent en matière des transferts reçus par rapport à ceux versés à l'extérieur. Mais je préfère نديروها elle est très facile à retenir. واللي بغا يزيد يعرف كاع لي ليكتور اللي يجيو في بالكم على لي زاغريغا راه كاين واحد لا فيديو تما داير فيه تما لي ليكتور مخلي لكم لو فيشي بي دي اف ممكن تاخذوه كيبقى تبدلو غير السنوات وصافي. Calculer et liser le RNBD 2020 le RNBD وعندنا les informations automatiquement بلي الPIB هنا le revenu مع les transferts اوكي يعني ان كاينه اون ريلاسيون ما بين البي وهادو كنطبقوا لا فورمول اللي فيها PIB زائد revenu et transfert net en provenance de l'extérieur ها PIB ها les revenus ها les transferts نجمع هادو كاملين on a un résultat le RNBD c'est le revenu global du Maroc s'élève à etc. Deuxième question c'était le PIB au prix courant en 2019 هذا c'est le PIB au prix courant عندنا des informations ما كافيينش automatiquement نخدمو la variation bon la variation c'est VN moins VN moins 1 la VN moins 1
le tout fois 100. C'est le PIB en 2020, ناقص PIB en 2019, مقسوم على PIB en 2019 fois 100. Il y a la formule. عندنا la variation ها هو moins 5,49. OK. PIB de 2020 كاين بقات لنا هادي. دونك غنديرو عمليه ديال نحاول انا نديطاييها. ممكن نيش نمشيو نديرو لو PIB ديال 2019 كيساوي لنا هو ال PIB ديال 2020 مقسوم على PIB ديال 2019 زائد لو طو دو فارياسيون. مي انا غادي نمشي يعني ندير ايطاب باغ ايطاب باش كلشي حتى اللي ما كانش حافظ ديك لا فورمول عارفها منين جات. فوالا غنشدو هذا البي بي ديال 2019 كنضربوه هنا جداء الوسطين جداء الطرفين كتبقى هذه بي بي ديال 2020 موان بي بي ديال 2019. اوكي هاد البي بي ديال 2019 نرجعو لهاد الجهه هنا ترجع عنده بلس ونعملو به جينا واحد زائد لا فارياسيون ديال البي بي يعني طول فارياسيون كتساوي لنا البي بي ديال 2020 حنا كنقلبو على البي بي ديال 2019. دونك هادي كتجينا هي البي بي ديال 2020 مقسومه على واحد زائد لو طو دو فارياسيون. ممكن نتوما تجيو تكتبو نيشان هادي. اوكي انا هذا غير درت هاد لو ديتاي باش تعرفوا منين جات لا فورمول. اما يعني اللي كنعرف يدير هادي ويجي يكتب هادي نيشان. قلنا هنا نعوضو. دونك ها البي بي ديال 2020 لا فالور ديالو واحد. فوالا هاد ناقص خص نرد البال ديما كانت اشاره سالبه كندير موان كانت موجبه كندير بلس. دونك طو دو فارياسيون كيما كتعرفوا يقد يكون بوزيتيف ولا نيجاتيف. Et je fais les calculs, je trouve le résultat. Le PIB, la majorité qui a fait de la lecture de le PIB, c'est la richesse créée par les agents économiques résidents, s'élève, l'a atteint, etc. Expliquer l'évolution du RMBD au Maroc entre 2019 et 2020. RMBD, je vous je expliquer, donc je fais que la variable étudiée le RMBD, on passe de 4,22%. Bien sûr, من دائما expliquer شي حاجه ملي كتكون معاها لي دات اما كتكون لي طابلو سيرتو فهادو كدير لي فارياسيون. اوكي دونك هنا حنا كنعرفوا بان الار ام بي دي كيتكون كيما شفنا في القاعده اللي قبل يعني من البي اي بي ومن لي ريفوني ولي ترانسفير اوتوماتيكمون نشوفوا لي كومبوزون ديالو. دونك هاد علاش هو نقص حيت لي ترانسفير نقصوا لي ريفوني دو لا بروبريتي اون شوتي اون ديميني دو 28,43% ainsi que le PIB il a diminué de 5,49% malgré une augmentation des transferts courants nets en provenance de l'extérieur. Une phrase دائما تكون شي اكسبليكي ويكون فيها لي زاني عرف راها من هذاك الطابلو الا كان فيه دي فارياسيون او لا بارفوا الا ما كانش ان طابلو كيكون مثلا ان دوكيومون. اوكي اون فوا باسكو جو كونستات بان اكسبليكي كلشي كيهربوا منها بزاف surtout que بزاف ديال اكسبليكي كيكونوا من لي دوكيومون يعني il faut pas les rater. ملي نشوفوا surtout دي دات عرفوا ديك ليكسبليكاسيون راها من نص ولا من ان طابلو كوم صا بحال هكا فاش كتكون شي حاجه فيها ايفوليسيون من دائما يقول لك راه ايفوليسيون كتعرف راه هضروا على دي فارياسيون. جيسبر تكون كلير هاد ليدي. نشوفوا maintenant les PC. Au terme de l'année de 2021, le taux d'inflation a atteint X montant suite à la hausse de l'indice des prix des produits alimentaires de 0,8 et de celui des produits non alimentaires de 1,8. Le taux d'inflation devrait atteindre 4,7 en 2022, tiré par des facteurs externes, notamment la flambée, la hausse des prix des produits énergétiques alimentaires, la hausse de l'inflation chez les principaux partenaires économiques de Maroc, économiques يعني الشركاء ديال المغرب généralement الاتحاد الأوروبي. La première question c'était lisez la donnée en gras encadrée هادي d'après هاد la légende اللي عندنا المفتاح l'indice des prix des produits non alimentaires. ودائما لي بي سي قلنا ليفوليسيون بارابور على لاني دو باز اللي هي 2017. يعني غادي نقولوا au Maroc les prix moyens des prix des produits non alimentaires ont connu une hausse de 4,4% en 2021 par rapport à 2017. يعني كنديروا لو ريزولتا دو لانديس اللي هي 104.4 ناقص 100 هي 4.4 donc l'augmentation de 4,4% en 2021 par rapport à l'année de base. Toujours les PC c'est l'année de base. Maintenant, calculer et liser le taux d'inflation 2021. Bon, la formule de le taux d'inflation, c'est l'EPC 2021 moins l'EPC 2020, l'EPC 2020.
d'après les informations عندنا les PC ديال 2021 وهذا les PC ديال 2020 يعني تطبيق مباشر ديال القاعدة 3 ويعطينا la valeur ديال 1,36. La lecture c'est que au Maroc le niveau général des prix à la consommation a connu ou a enregistré une hausse de 1,36% en 2021 par rapport à 2020. Donc toujours le taux d'inflation c'est N par rapport à N-1 ou l'IPC c'est N par rapport à l'année de base, les 2017. J'espère que maîtriser la partie de les lectures mais bien l'IPC ou bien le taux d'inflation de faire combinaison. L'autre question c'est la droite d'ajustement. Déterminer l'équation de la droite d'ajustement selon la méthode développée. Un X c'est les indices des prix à la consommation, ok, des produits non alimentaires, ou un Y ou les PC. D'après le tableau, la formule, un X bar déjà qui a Y bar, la somme X Y I, la somme de X I au carré. On a un tableau, قاعدة نيشان. هذه القاعدة ديال A. L'application numérique. On a la somme de X Y I هذه fois 4. هادو 4 observations. On a fait 2018, 2019, 2020, 2021. Toujours les observations, bon, généralement, ça coïncide avec le nombre des années, mais parfois ça ne coïncide pas. دائما نجي نحسب شحال من عندي من observation. Voilà, 4 fois X bar fois Y bar. Puis la somme de X au carré à la formule, moins N, 4 observations, fois X bar à la puissance de I, tirol 0,73. B, Y bar moins A, X bar, A, Y bar, l'application numérique, c'est le résultat. Une fois le cas A ou B, c'est une explication. Mais je vais dire Y égale à X plus B. Bon, à quoi bon, là, je sais donc des calculs. C'est une A la valeur ديالها و B la valeur ديالها. Voilà, هذه هي 0,73 plus B اللي هي 27,58. هنا قال لك calculer les PC ما عطاش حاجه في les calculs ضروري ما غادي نتبازا على l'équation. Calculer les PC prévisionnés si l'indice des prix des produits non alimentaires serait de 106. نشوفوا les XI هما l'indice des prix. إلا نشدو هاد 106 نعوضوها في l'équation باش نعرفوا شحال إلا كان les produits alimentaires كانوا بواحد لا فالور شحال يرجع لي بيس. فوالا دونك عندنا هادي عوضنا ب 106 نلقاو لو ريزولطا. المهم ديجا راني داير اون فيديو على هاد لا ميثود دي موندر كاري فيها دي زابليكاسيون لي ديفيرون كا بوسيبل. أي كان اللي تقدر في بالكم تجي في امتحان راه ديجا هادر عليهم بالديتاي اللي هذا ممكن يرجع لك في لاشين. كاينه واحد لا فيديو على لاجوستمون لينيير. كاينين دي زابليكاسيون من الامتحانات باش اللي مازال عنده ان بروبليم يحيد داك لو بروبليم يشوف لا فيديو à titre reposé oui maîtriser à la partie parce que c'est très important ou presque ديما كاينشي. Document 4. BAM, l'autodirecteur reste inchangé 1,5. La BAM prévoit une année 2022 difficile aussi bien au niveau de l'inflation que de la croissance économique. De même, le besoin de liquidité des banques en moyenne hebdomadaire devrait s'accentuer à 75,1 milliards en 2022 et 88,3 milliards en 2023, tiré par la progression de la circulation fiduciaire. Il s'explique par la progression de la circulation fiduciaire. Concernant le crédit bancaire au secteur non financier, il devrait maintenir un rythme de croissance modéré autour de 4% en 2022 et en 2023. Dans ces conditions, BAM a décidé de garder le taux directeur inchangé de 1,5 afin de soutenir l'activité économique et atténuer et diminuer l'impact des tensions inflationnistes liées à l'environnement international défavorable. En outre, et en plus, le volume global des interventions hebdomadaires de BAM à fin mars 2022 s'est élevé à 79,1 milliards, dont 63,7 sous forme d'avance à 7 jours et 21,7 sous forme de pension livrée. Qualifier et illustrer la situation du marché monétaire en matière de liquidité. Toujours le contexte actuel, également c'est toujours le marché monétaire marocain qui a la sous-liquidité. Donc on dit sous-liquidité, on a besoin de liquidité. Illustration, il y a un chiffre. Donc
c'était pour 2022. Je fais combien? Et donc, le besoin, il a atteint 75,1 milliards. Besoin de liquidité, il y a l'illustration. Relever une composante de la masse monétaire. D'après le texte qu'on a déjà, il y a la circulation fiduciaire, il y a la monnaie fiduciaire. Une action de la politique monétaire, on a gardé l'autodirecteur inchangé 1,5, c'est une action. On a les avances à 7 jours avec un montant de 36,7. On a la pension livrée avec un montant de 21,7 milliards. Ok, donc on a les avances à 7 jours. À des actions, mais nous avons un instrument, on goulerait comme ça, par exemple, l'autodirecteur, ou la pension livrée comme ça. L'action, qu'est-ce que le montant d'il hadik, ou etc. L'objectif final, d'après le texte, afin de se tenir, stimuler la croissance économique, soutenir la croissance économique et atténuer l'impact des tensions inflationnistes. J'ai également l'inflation. Donc, soit la relance de la croissance économique, soutenir la croissance économique, maîtriser les prix ou la stabilité des prix ou la lutte contre l'inflation, كلهم des réponses nommer la contrepartie de la masse monétaire à laquelle fait allusion le passage en grâce souligné. هذه le crédit bancaire au secteur non financier, ni donc les crédits les les institutions financières qui attendent les ménages, les entreprises, donc sont les créances à l'économie. Répondez par vrai ou faux et justifié. Dans un marché de concurrence pure et parfaite, la libre entrée et sortie des offreurs et des demandeurs correspond à nos conditions de transparence. Et bien sûr, qu'est-ce que vous en pensez? Bien sûr, c'est faux. Parce que la libre entrée et sortie correspond à la notion de fluidité. Donc, il y aura comme justification dans un marché de CPP, la libre entrée et sortie des offreurs et des demandeurs correspond à la notion de fluidité. Mon kindiro, c'est que la transparence, c'est une condition qui signifie qu'il faut avoir toutes les informations nécessaires sur le marché pour les différents acteurs. Il y a une justification de la Le monopole, le marché de monopole se caractérise par l'existence d'offreurs multiples présentant des produits différenciés mais ayant le même usage. Bien sûr, le monopole, c'est un seul offreur face à plusieurs demandeurs. Automatiquement, l'existence d'offreurs multiples qui des offreurs, c'est faux. Le monopole fait un seul offreur face à plusieurs demandeurs. Ou là, la situation les fait à plusieurs offreurs présentant des produits différenciés ayant le même usage, des produits qui connaissent مختلفين ولكن يأديو نفس الوظيفة. OK, هذه كتسمى le cas de la concurrence monopolistique, c'est-à-dire le monopole il est fait par le produit. OK, et c'est pas la présence d'un seul offreur, mais il y en a plusieurs offreurs et chaque offreur il offre un produit différent des autres. C'est comme le gaz, les parfums, les téléphones, etc. Ok? C'est une réponse qui est très simple et facile à retenir. Le solde ordinaire positif signifie que l'État dégage un excédent lui permettant de financer des investissements publics. Oui, donc le solde ordinaire ou les recettes ordinaires moins les dépenses ordinaires. Il y a un excédent à les recettes que les dépenses. Faites chiffre une phrase et ça s'appelle un excédent ou bien une épargne publique. Donc c'est correct. Le solde ordinaire positif signifie que les recettes ordinaires financent la totalité des dépenses ordinaires et reste une somme d'argent qui sera utilisée pour financer des investissements publics. Le dernier point, le recours de l'État à l'endettement interne en vue de financer son déficit budgétaire risque d'entraîner l'effet d'éviction. يعني فاش الدولة كتمشي للمارشي مونيتير ماروكان وتسلف من تما باش تمول هذاك العجز في الميزانية، هذا كيؤدي بنا سكون ابل l'effet d'éviction. L'effet d'éviction يعني c'est un phénomène qui conduit le secteur public à évincer le secteur privé. شنو كيعني هذا؟ كاين بان الدولة فاش كتدخل حتى هي كتبغي تمول هذاك العجز في الميزانية ديالها، يعني كتبغي دو لارجون. اوتوماتيكمون في المارشي مونيتير لي بانك فاش يشوفوا الدولة باغية تسلف واش غيعطيو لارجون للدولة ولا غيعطيوها لي ميناج؟ شكون غيتيقوا فيه؟ لي ميناج والشركات الاخرى غيتيقوا بيان سور في الدولة. اي دوكو لو ديبلاسمون دي ريسورس d'épargne du secteur le déplacement des ressources d'épargne vers le secteur public au détriment du secteur privé. OK,
Voilà, c'est vrai. نديرو هادشي هذا اللي هضرنا عليه نديروه في une phrase. L'effet d'éviction est un phénomène qui conduit l'activité du secteur public à évincer, à éliminer, يزيح يعني يزيح القطاع العام يزيح القطاع الخاص يعني donc l'argent, le déplacement des ressources d'épargne vers le secteur public au détriment du secteur privé. يعني كاع دوك الفلوس فاش الدولة كتبغي تسلف كلشي كيبغي يسلف الدولة ما غاديش يسلفوا الشركات وداكشي اوكي حيت فوالا ليطا يعني كيديروا فيها beaucoup plus de confiance que les ménages et les autres entreprises. Voilà, j'espère تكونوا فهمتوا شي حاجة في هاد لابارتي هادي. Document 5. La guerre en Ukraine. Le cours du blé flambe. Le cours, le prix du blé augmente. La guerre qui servit en Ukraine a engendré une hausse généralisée du prix du blé au niveau mondial. Ainsi, il a connu une augmentation de 10%. On y est séjourné pour atteindre 344 € la tonne le 24 avril 2022. L'inquiétude vient du fait que la Russie et l'Ukraine sont d'importants exportateurs mondiaux du blé avec une part avoisinant 30% des exportations mondiales, faisant ainsi partie de quelques offreurs qui dominent le marché. Toutefois, la tendance haussière des prix du blé s'était déclenchée bien avant, lors de la reprise de la demande mondiale. En outre, cette tendance fait suite aux mauvaises récoltes européennes, canadiennes et américaines dues à la sécheresse, les GFF. Identifier le type de marché selon le régime. Bon, فاش قرينا لقينا quelques offreurs qui dominent le marché, c'est un oligopole. ما قالوا لناش la justification, c'était لو كان نزيدو هادي كان قالوا لنا généralement كيقولوا justifié. Mais هنا ما داروش justifié, يعني حتى اللي كان justifié نديرو un marché dominé par quelques offreurs. Caractériser le marché mondial selon ses composantes. Bon, عندنا l'offre كنلاحظوا بأن l'offre هو أول حاجة quelques offreurs qui dominent هذا المارشي هذا. أو نديرو les mauvaises récoltes européennes, canadiennes et américaines. Ok, يعني il y a pas beaucoup de production, يعني كاين نقص في الإنتاج. Ok, la demande هي مكتوبة la reprise de la demande يعني أن la demande في ارتفاع. Ok, la reprise يعني أجرت باش ترتفع هذه ce qu'on appelle la reprise. Puis les prix qui bzaf, les prix na, une hausse généralisée des prix de blé, il a connu une augmentation de 10% pour atteindre, puis la tendance aussi, on déroule des filles, tout simplement. Bon, c'est des questions très simples, il ne faut pas les rater, les questions et tout. Montrer que la condition de l'atomicité n'est pas vérifiée sur le marché mondial du blé. شنو هي باش نبين هاد l'atomicité هادي شنو هي l'atomicité هي c'est une condition de CPP de la concurrence pure et parfaite اللي كتعني هو واحد la situation فيها plusieurs offreurs plusieurs demandeurs mais de petite taille هما كاين plusieurs offreurs plusieurs demandeurs ولكن خاصهم يكونوا de petite taille باش حتى شي واحد ما ياثر على لي بري اوكي مي هما قالوا لنا اننا نبينوا بان فريمون هاد لو مارشي هذا ما فيهش ما كتحققش فيه هاد l'atomicité وي سي فريمون ما كتحققش علاش باسكو قال لك بأن la Russie et l'Ukraine sont d'importants producteurs exportateurs mondiaux avec une part avoisinant 30%, faisant ainsi partie de quelques offreurs qui dominent le marché. Il y a un marché qui est dominé par quelques offreurs. Alors, on dirait comme réponse, le marché du blé est dominé par quelques offreurs dont la Russie, l'Ukraine représentent 30% des exportations mondiales. يعني كنلقاو بعض الدول هي اللي متحكمه تقريبا في هذا لو مارشي هذا وهذا كيخلي بان لاطوميسيتي ما كتحققش في هذا لو مارشي هذا فوالا vérifier on justifie la loi de l'offre et la demande bon toujours في la loi de l'offre et la demande خصني نمشي نشوف l'offre la demande التاثير ديالهم على لو بري ديجا هضرنا عليهم قلنا بان لي بري راهم تزادوا قلنا بان لا دوموند راه تزادت يعني une reprise ou l'offre راه ناقص يعني راه باينه la réponse c'est que face à une demande qui est insuffisante plutôt face à une reprise de la demande mondiale نظرا لارتفاع ديال هاد الطلب et une offre qui est en diminution ou bien une offre insuffisante les prix du blé ont connu une hausse donc la loi de l'offre et de la demande est vérifiée toujours في هاد la loi هادي نمشي نشوف l'offre la demande le prix كنتاكد منهم من التكست يعني كنشوف الا كانت l'offre فاتت la demande و les prix راهم تزادوا راه vérifié ok et inversement Maroc, la loi de finances 2022. Au titre de la loi de finances 2022, le montant prévisionnel des dépenses de fonctionnement s'élève à 242,1 milliards,
soit une croissance de 7,3. Cette tendance s'explique principalement par la progression de la masse salariale. Et la masse salariale fait partie des dépenses de fonctionnement. Les Z 5,4 pour s'établir à 147,5, ainsi que celles des charges communes de fonctionnement. Les charges communes, par exemple les charges de compensation, les charges des cotisations des caisses de retraite, de leur côté, les dépenses d'investissement, le budget général devrait atteindre 87,4, soit une hausse de 13,2. Voilà des informations. Relevé et illustré, toujours illustré en économie. Bon, la majorité des cas, c'est avec des chiffres. Des actions budgétaires, au moins, le texte, les dépenses de fonctionnement. Les dépenses de fonctionnement s'élèvent à soit une croissance de 7,3%. Une action ou تزادت ب 7,3 اوكي اولا حتى لو مونطون ديالها شحال وبشحال تزادت. عندنا ايغالمون لا ماس سالاريال لا ماس سالاريال بشحال تزادت ب 5,3 pour s'établir là le chiffre. Également les charges communes تزادوا ب 16,5 et on a plusieurs également les dépenses d'investissement. Donc le presque le paragraphe le texte هذا كامل le paragraphe كامل كيهضر على les actions ناخذ deux tout simplement. On dirait l'illustration d'alors et même des chiffres. Calculisé pour l'année 2022, le SPG, le solde budget général hors produit des emprunts et amortissement de la dette dans le moyen terme. Bon, le solde ordinaire, le solde budget général, c'est le solde ordinaire moins les dépenses d'investissement. On a la recette fiscale, la recette non fiscale. Donc, il est la recette ordinaire. On a les dépenses ordinaires. Bon, la recette fiscale, la recette non fiscale, les dépenses ordinaires, le solde ordinaire. Une fois le solde ordinaire, on les dépenses d'investissement, on a déjà fait le texte. Maintenant, l'application numérique. Bon, un solde, l'effet négatif, c'est un déficit, on va dire tout simplement. En Maroc, en 2022, le déficit du solde budget général hors produit des emprunts a atteint 103 milliards de dirhams, ou bien et le solde budget général est déficitaire de 103 milliards de dirhams. Moi, l'essentiel, c'est que le déficit, ok? Voilà, qui me كتلاحظوا surtout pour les séances de gestion comptable qui ont des niches, qui connaissent parfois les séances éco qui sont un peu chouïa difficiles, mais pour les séances de gestion comptable qui connaissent des applications directes des formules. Préciser un moyen pour financer le déficit budget de l'État. Bon, généralement, الدولة فاش كيخصها باش تمول هذاك le déficit كيما هضرنا في l'effet d'éviction عليه خصها تسلف, c'est l'endettement, le recours à l'endettement. Qui parfois certains pays les mettent le mais généralement la majorité des pays qui proches ou le financement dit le déficit budgétaire par la création de la monnaie, parce que la création de la monnaie génère de l'inflation. C'est pour cela بزاف ديال الدول ما كيحاولوا ما يديروش la création de la monnaie هكا sans contrepartie parce que elle génère de l'inflation, et l'inflation c'est une catastrophe sur l'économie. C'est pour cela qui éviter ou dire la création comme ça sans contrepartie dès qui dire le recours à l'endettement, quel que soit même interne ou externe. L'endettement c'est faire bien sûr de l'endettement mais là préciser généralement en fait les préciser beaucoup plus l'économie générale qu'est-ce qu'on des connaissances. Montrer l'effet éventuel de l'évolution prévue des dépenses d'investissement sur le niveau d'emploi. Bon, les dépenses d'investissement, si l'État, par exemple, il a augmenté ses dépenses d'investissement, il n'aura pas des projets, des routes, des hôpitaux, des universités, etc. Mais l'État fera les projets. Cela va encourager le secteur privé, et le secteur privé va être le secteur privé غادي يتحرك la croissance économique. bien sûr واخا حنا ما طلبوناش la croissance économique, ولكن هادو غادي يخلق لنا مناصب شغل ويخلي الشوماج ينقص. هادشي نديرو في واحد الفراز. La hausse des dépenses d'investissement peut générer ou entraîner une augmentation des investissements privés, ce qui se traduit par une hausse de la croissance économique et la création d'emplois, et par conséquent la baisse du chômage.
n'importe quelle formulation ديرو l'essentiel هو تبينوا بان هذا l'investissement public كيخلق واحد كيأثر ايجابيا في l'investissement privé وهاد les investissements privés كيخلقوا مناصب شغل ولا تخلقوا مناصب شغل هذا كيؤدي ان الشماج ينقص. هادو هما لي مو كلي اللي خصهم يبانوا في لا ريبونس ديروا اي تعبير. Maroc, évolution du commerce extérieur. En janvier 2022, la situation du commerce extérieur du Maroc continue sa dégradation suite à une augmentation plus rapide des importations par rapport aux exportations. Okay? Et se dégrade, c'est-à-dire que la situation est dans un sens qui est négatif, c'est-à-dire c'est une aggravation. Okay? Et la situation n'est pas bonne. On a des informations, les exportations dès janvier 2022, 2021-2022, comparaison binaison. L'Elysée a 75,2, bon, qu'elle a de variation, que chaque variation, elle est jetée positive, c'est une jetée négative, c'est une baisse, on va dire, le solde commercial a connu une augmentation de 75,2% en janvier 2022 par rapport à janvier 2021. Ou bien, puisque c'est un solde déficitaire, en gros, le déficit commercial s'est aggravé ou a augmenté. Okay? Le déficit commercial s'est aggravé de 75,2% en 2022 par rapport à 2021. Vaut mieux donc le déficit bon, c'est aggravation, c'est une augmentation en sens négatif, ok? Soit le déficit commercial a augmenté, c'est correct, ok? Calculer et utiliser le taux de couverture janvier 2021. Bon, voilà, application directe à les exportations, à les importations. On connaît que le taux de couverture, c'est les exportations, les importations. L'application numérique, toujours le Maroc, surtout pour la balance commerciale, et les exportations de biens ne couvrent que 68,3% des importations de biens. Voilà. C'est que en janvier 2021. Les exportations pour janvier 2022, on connaît le solde commercial, le solde commercial ou les exportations moins les importations, le solde commercial déjà, les importations, donc l'application numérique, c'est que le solde commercial et les importations, c'est la valeur. La question de synthèse. Exploiter les documents 2, 3, 4 et vos connaissances acquises. En 2022, les perspectives économiques s'annoncent difficiles au Maroc, aussi bien au niveau de l'inflation que de la croissance économique. Ces conditions poussent la BAM à intervenir. Après avoir caractérisé la conjoncture économique prévue au Maroc en 2022 en termes de croissance et d'inflation, relever deux actions monétaires adoptées par BAM et montrer leur impact positif éventuel sur la croissance économique. Adopter le plan introduction, développement, conclusion. La question de synthèse pour les sciences de gestion comptable كتكون يعني ماشي بحال les sciences éco كتكون ما كتكونش يعني très développée comme les sciences éco. اوكي علاش باسكو عندهم جوج ساعات وحاجه اخرى كيكون عندهم ما كيكونش عندهم ان دوكيمون يعني ان دوسي ريزيرفي لا كيسيون سينثيز كيكون عندهم ديجا دي دوكيومون شافوهم ديجا يعني خدموا عليهم يعني ils vont exploiter هذوك لي كونيسونس لي ديجا les réponses les déjà جاوبوا بها باش يديروها في لا كيسيون دو سينثيز. نشوفوا يعني اول حاجه l'introduction يكون فيها 4 phases يكون فيها les concepts clés, l'accroche, définition des concepts, l'accroche, la problématique, l'annonce du plan. Bon اول حاجه خصنا نعرفوا شنو هما لي concepts اللي نديروا définition. Bon, d'après le sujet, dès qu'il y a l'inflation, la croissance économique, l'inflation, la croissance économique. Ou voilà, donc les concepts, ou voilà, face à la conjoncture, la BAM a des actions pour réguler la situation. Bon, il faut définir la notion d'inflation et de croissance économique. Je fais la correction proposée. Voilà, on a des modèles de définition de la croissance ou de l'inflation. On peut, c'est juste des modèles qui ont une autre définition. Mais il faut éviter les réponses sous forme de tirets. Un paragraphe. Ok. Voilà, la première phase de la définition des concepts. Deuxièmement, l'accroche. L'accroche, ممكن نشد هاد la partie هادي ماشي نشدها ونجي نكتبها نيشان وندير عليها des modifications. Ok.
نحاول نقراها ونمشي نقرا هاد لي دوكيمون اللي كيهضروا على الانفلاسيون الشوماج اوكي بليتو الانفلاسيون و لا كروسونس ايكونوميك مع هادو وندير لهم ندير عليها مثلا بحال هنا نجي نقول شنو وقع على لا كروسونس ناخذ مثلا شي حاجه من هنا لا كروسونس 2023 يعني راها كنلاحظوها 2022 بليتو راها تري فيبل اوكي نجي ندير هذه في اون فراز ونقول بان الانفلاسيون 2022 سو كاركتيريز بواحد اون فور دانفلاسيون هادشي خلى لابا يدخل افيك دي انسترومون ديال لا بوليتيك مونيتير هادي نديرها اون فورميلاسيون ونحطها هنا هما داروا لنا هذا سي جوست ان موديل ايغالمون فوالا هادي لا بروميير هادي لا دوزيام شوفوا ماتنون لا بارتي ديال بقاتنا لا بروبليماتيك اوتوماتيكمون تشوفوا فين كاين هذيك مونطري هذاك السؤال اللي كيجي مورا هذيك مونطري هو لا بروبليماتيك قال كنا مونطري لور امباكت بوزيتيف éventuel sur la croissance économique يعني نديرو quel est l'impact des actions monétaires adoptées par la BAM sur la croissance économique ok ou plutôt هنا بالضبط اللي نهضروا il faut cibler c'est l'impact qui est positif ok voilà هادي نشدوها نديروها comme question نديرو voilà alors voilà, cependant, quel est l'impact positif que peut avoir les actions adoptées par la BAM sur l'économie marocaine? Bien sûr, la croissance économique. L'annonce du plan, il y a يعني كيفاش غتجاوبوا على داك لو سوجي كنلاحظوا بان هنا عندنا la première question هي هذه les caractériser après avoir caractérisé la conjoncture économique relever deux actions عاد montrer l'impact des actions ok يعني غتجي كتقول غادي نبداو بها la première partie pour répondre à cette problématique ou à cette question nous allons présenter ou là nous allons traiter dans un premier point ou là dans une première partie les caractéristiques etc على حساب les questions بحال هنا on va parler sur les caractéristiques de la conjoncture économique, également les actions, puis on va montrer l'impact. Qu'est-ce qu'on puis la troisième, l'essentiel, il faut dire les éléments. Voilà, donc, la partie de l'introduction, je rappelle les définitions, l'accroche, puis la problématique, puis l'annonce du plan. Et là, dans la note, ce qu'on a, les 4 phases. La copie ديالكم هاد لي 4 étapes pour le développement تحاولوا تجاوبوا على هاد لي كيسيون قلتوا هنا مثلا قالوا هنا ils vont présenter les caractéristiques de la croissance économique en matière de croissance économique de l'inflation ما غاديش تجيبوها من عندكم غتجيبوها من لي تكست غتشوفوا هنا لو تكست لو تكست كيهضر على هذا كيهضر على كروسونس ايكونوميك هما قالوا لنا ديال 2022 لاحظوا بان عندنا كروسونس ايكونوميك تري فيبل ديال 0.7 2022 وها السبب عطاونا لي ريزون ديالهم كندخلوها دابا ان كروسونس ايكونوميك تري فيبل وها لا ريزون ديالها من هنا لا بيس ديال لا فالور اجوتي اغريكول اكسيتيرا اوكي عاود نجي نقول لانفلاسيون ها هو ان تو دانفلاسيون كي atteint هاد لو شيفر هذا ونعطي لي فاكتور اكسيتيرا اوكي يعني ما نجيبش ما كاينش حاجه لي كونيسونس جوسكا بريزون هادشي ونجي نكتبوه هنا سي با نيسيسير ندير هاد غران ان هادي سي غران سي بور لي بروف باش يعرفوا فوالا ها لي زيدي اللي ركزوا عليهم في لا كوريكسيون مي با غراف حتى اللي جاو كتب هادي كون غران ان مي هنا هذا هو لو بلوز امبورطون هادي ما ديروش دي ريبونس كوم سا باسكو ديروا دي باراغراف خدموا لي كونيكتور لوجيك en effet en plus en outre en premièrement deuxièmement ensuite cependant etc ok هادو évitez les réponses sous forme de tiré ok voilà هادي la première partie عاود هنا غادي نشوفوا لي زاكسيون هما لي زاكسيون تا هما ما تجيبهمش من عندكم تجيبهم من التكست اللي كيهضر على بوليتيك مونيتير ديجا كنا فاش هضرنا على هادو دوكيمون قلنا لوطو ديريكتور انشونجي قلنا لي زافونس 7 جور قلنا لا بونسيون ليفري قالوا جوج نديرو جوج هنا فوالا مي نحاول نديرهم ما نديرش سو فورم دو تيري فو ميو ندير ان باراغراف ونسيتي فيه هما قالوا جوج ندير انا جوج كوم سا باسكو راه سي لو طون جوج ساعات يلاه نجي مع نيشان فوالا هنا دابا لحد الان لاحظنا راه ما كاينش تقريبا لي كونيسونس يعني شي موبيليزاسيون دو فري كونيسونس هاد لا بارتي هادي هاد لا كيسيون اللي هي كاع علاش داير لا بروبليماتيك هادي التاثير ديال هاد لي زاكسيون هادو اللي ديجا هو فاش هنا غتبان يبانوا لي كونيسونس ديالكم و جو سي كو كاع لي زيليف شافوا مع لي بروف ديالهم
التأثيرات ديال لي زانسترومون ديال لا بوليتيك مونيتير فاش لا بام كيرفع في لوطو ديريكتور كوم اكطويلمون دابا في 2023 لي دوكيمون اللي غيتعطاو بان لوطو ديريكتور راه تزاد راه حاليا يعني على دات دونجسترومون ديال هاد لا فيديو واصل 3%. اوكي يعني الى تزاد مثلا ناخذ مثال بحال الوضع الحالي ربما يتقدر تعطى شي سوجي فيه مثلا فاش لا بام غادي الى زاد في لوطو ديريكتور باسكو لو كونتكست اكطويل ديال المغرب هو عندنا اون فورت انفلاسيون وصلت تقريبا 8%. فاس لهاد لو كونتكست هذا لا بام رفع في لوطو ديريكتور. اوكي علاش رفع في لوطو ديريكتور كوم سا باش يبلوكي كوميم هذيك لا demande comme ça les prix ينقصوا يعني أن les banques ils vont se refinancer avec des coûts le coût de financement des banques commerciales sera beaucoup plus élevé يعني فاش يبغوا يسلفوا عند لا بام خصهم يخلصوا des taux d'intérêt élevés وهذيك la hausse les banques ils vont la répercuter sur les taux d'intérêt débiteurs يعني إلا زاد عليهم لا بام هما غادي يزيدوا على الشركات وعلى لي ميناج وهذا فاش لي ميناج الشركات كيشوفوا لي taux d'intérêt ils sont très élevés غادي ما غاديش يطلبوا beaucoup de crédit يعني غينقص لا دوموند ولا نقصت لا دوموند هذا يقد يخلي لي بري انهم يطيحوا. اوكي mais c'est pas toujours c'est vrai juste théoriquement parce que surtout l'inflation actuellement في هذا الكونتكست اللي كاين ماشي انفلاسيون اللي هو عنده علاقه بلو فولي انترن c'est une inflation عنده بلو فولي اكسترن مي هادو كوميم هادو دي زيدي يعني اللي يقدروا مثلا يتعطاو في هذا الامتحان ديال 2023. اما هنا على حساب هاد لي زانسترومون اللي عندنا فاش لا بام il va maintenir le taux à 1,5 هما قال لك هنا le maintien de l'autodirecteur à niveau bas avec des injections dans le marché monétaire devrait permettre d'assouplir les conditions de financement ainsi que les banques seront mises de financer davantage l'économie. يعني فاش كنشوف بان لا بام il a gardé l'autodirecteur ودار des injections sous forme de savance à 7 jours de pension livrée بانه يعني l'objectif ديالو il va offrir la liquidité pour les banques فاش تكون عندهم la liquidité ils vont accorder des crédits avec des taux d'intérêt moins chers وهذا قد يحرك l'économie. اوكي وخلق مناصب شغل اكسترا مي واخا هنا ما هضرولناش ما قالولناش على الكروس ما قالولناش على لو شوماج مي نهضروا على لا كروسونس ايكونوميك. فوالا هذه هي لا بارتي اللي كتطلب كاع لي كونيسونس اما هادو جبناهم كلهم من لو تكست. بقات لا كونكلوزيون سي جوست ان بتي ريزومي على داكشي اللي هضر عليهم هاد لو تكست. مثلا هاد لا سيتوياسيون هذا بداو بلا كروسونس كنلاحظنا في بان لا كروسونس راها فابل و l'inflation بانها الي كوميم ان نيفو اللي هو élevé يعني هادشي هذا خلى بان لا بام يدير دي انترفونسيون ونجمع هادشي هذا ونديرو في دي فراز نشوفوا هادشي اللي داروا هنا. plusieurs facteurs internes et externes sont à l'origine des prévisions pessimistes quant à l'évolution de la conjoncture en 2022. C'est dans ce contexte BAM a pris des mesures importantes en vue de relancer l'activité économique. Reste à savoir si ces mesures permettraient réellement d'atteindre les objectifs qui leur sont assignés. Ok, هذه une manière ممكن ندير انا une autre مثلا ندير واحد ouverture مثلا qui sont les autres stratégies que le Maroc peut adopter pour faire face à cette situation. ok ممكن ندير واحد je pose une grande question ممكن ندخلها مع مثلا مع autre chose ممكن ندير واحد l'ouverture. ok ممكن نعطي واحد mon point de vue ça sinon يدير un petit résumé et voilà تكون la partie عنده correct. voilà j'espère يكون هذا le sujet هذا هاد لا فيديو هذا vous a aidé quand même تاخذوا بعض الافكار على كيفاش نجاوبوا على بعض الاسئله و سي كيلكان لا دي كيسيون ممكن يخليهم لنا في لي كومونتير.